Menjuah-juah menbandu kerina, nande bapa turang senina, teman-teman kami amin ijabah bekam ringan, sekala-sekala. Kai beri tandu, harapan kami di baskadaan, sehat-sehat. Berngi enda si lanjutkan belajar arah Injil Yohanes. Mari si puji lebih Tuhan ta arah buku arah lagu singgolit bas kolom komentar. Ada satu yang sudah serahkan diri. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh betapa mulia besar cintanya, disucikannya segenap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, hutangku ditebus darahnya. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Kalau iblis tunjukkan dosaku kata, ya tetapi tersalib sudah. Dosaku tak kulihat, hanya Yesuslah yang sediakan tempat di surga. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Tuhan ta Yesus ia nusur isurga nari kudoni, ema guna mate i kayu persilang, ijema igalarina utang dosanta. Mari si puji sadanari Tuhan ta, arah lagunta singgolit bas kolom komentar, Yesus ngomate ganciku. Dungkari lagu enda, silanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Yesus ngomate ganciku, Yesus ngomate ganciku, Yesus ngomate perban dosaku, Yesus ngomate ganciku. Dosangku nggo iparsana, dosangku nggo iparsana ika yu persilang, dosangku nggo iparsana. Ibas Yesus aku rembak,
ibas Yesus aku rembak, rembak ras di bata sin jadikanku, ibas Yesus aku rembak, pesikap naingan kupe, pesikap naingan kupe, ingan i surga si rasa lalap, pesikap naingan kupe. Ya, selamat malam. Dame man banta krina. Liasate Tuhan ta Yesus Kristus namani kita gelah. Cana ia halu kesah si badia reh jumpai kita berengi enda. Arah katana si begi kita. Simpindo perkuah atena gelah tuhu-tuhu. Reh ia ku tengah-tengah ta ngerana man tiap kita. Sebab na ia ngasup ngerana man banta. Toto kita. Oh Tuhan kami Yesus, si pernah reh kudoni, ncidahkan kemuliaan di bata, nehken keleng ate bapa, ema arah kematendu ikayu persilang, kuburkan kam geluh mulihi. Berngi enda ijenda kami, umat ndu, si atur kendu, guna megi katandu, mindo kami o Tuhan, peneselah krina, perukuran sila rehna bas kam nari, kuasai kami alu kesahdu si badia, kelah tuhu-tuhu, perukuran kami man bandu, alu kuasa kekekendu, pedauh krina si ngambati kami megi sorandu, bagepe musuh setan iblis ndauh bas tiap kami nari. Tiap kami kawalindulah o Tuhan, janah pasu-pasundu. Bahan pusuh kami, metedeh man bandu, tertuju man bandu saja. Berminenda, tiap kami sikap keadaan kami, jagai kami. Kelah sorandu, tangkas man kami. Hambandu si isuruhndu, nuriken katandu, kuasai alu kesah si badia, canah kawali ia, bungkus alu darehndu si mambur kayu persilang canah baba ia ku kayu persilangdu, kelah ijenari dat kami lias atendo. Pasu-pasu kami kerinana. Kerana peralatan kami, caringan, desken kami kubas, tandu, pakailah, uga pernah pakendu perahu Petrus, pakai kerana peralatan kami, jadi saluran, ngalokan pasu-pasu, si enggo pesikap duman kami. Desken kami waktu ku lebe enda kubas tandu, kam sir kuasa, sir dolat, kam si masu-masu kami. Pas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Amin. Jua-jua man banta kerinana, berngenda, kita cakap karo, teruskan eksposisi Injil Yohanes. Injil Yohanes isuratkan gelah, si tandai ise di bata, ema ibas diri Yesus Kristus, ia anak di bata, ia Mesias si ijanjikan di bata. Ema kana icidah kena kemuliaan di bata Bapa, ipetanda kena di bata Bapa si ersada ras dirina. Nina Tuhan Yesus, Bapa ras aku sadakah. Yohanes 10 ayat 30. Cana uga banci sida Yesus ersada ras Bapa. Ema alu perkatana
Jana si tangkasna arah perbahanana. Lau iubahna jadi lau anggur, anak menteri raja ipepalemna ika pernaum ikuta kananari. Agepe kalak si inggo 38 tahun. Ampar i kolam Bethesda, sekali ngerana ipepalem Yesus. Agepe baci berenaman 5.000 kalak, 2 roti, 2 ikan 5 roti. 5.000 kalak man. Erdalan ni ada teslau. Pagepe si pentang tang na tubuh nari, banci banna arpengida. Si terakhir emo pekekena Lazarus, pegeluhna, singgo 4 berengi bas kuburan. Enda krinana la mungkin jadi, adilah di bata arbahanca. Canah berengi enda sinen uga reaksi, tanggapan, tindakan, kala singida Lazarus singgo kekendai. Dube idahna Lazarus mati, idahna Lazarus masuk kuburan, idahna Lazarus ndaran, jana idahna genduari Lazarus kundul ras Yesus. Enda me sada perbahanan Tuhan Yesus, silaban silang manusia buat tindakan merespon man Tuhan Yesus. Injil Yesus Kristus la pernah manusia netral megisa. Injil Yesus Kristus adi alupayo iberitakan dua ngencabanci jadi. Takluk yaman Kristus, entah ngelawan Kristus. Nina Tuhan Yesus aku reh, labo mabadame. Tapi gelas isi rumahna jadi musuh. Nartina kai, kala singaloken Tuhan Yesus, rasi nulak Tuhan Yesus, la mungkin lang. Wari lepas wari reh tangkasna perbedaanna. Sadar kelengna tena Tuhan, sadar nembahna atena Yesus. Enda mesi idah berengi enda, si buka pustakata, si benai si oge, ibas pasal simbaru, emo pasal 12 Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12, ku oge kari ayat sada, seayat 10 sada. Ijenda Lembaga Alkitab Indonesia ibana 2 perikop. Si pemena ayat sada seayat walu, judulna Yesus iminaki ibetani. Si peduakan judulna imam-imam simbelin ersura-sura munuh Lazarus. Endam ayat siwa seayat 10 sada. Mari si buka pustakata, ijaga kita ringan. Baci sinin ibas Yohanes 12 ayat sada se 10 sada. Ku oge jendanari kam iruma entah ijagia, banci nindu bas handphone du, banci nindu bas pustakandu. Yohanes 12 ayat sada se 10 sada. Nina 6 wari ope dengan wari raya Paskah kala Jahudi, lawas Yesus kubetani kukuta Lazarus si enggo ipekeke Yesus ibas si matenari. Emaka kuskas Marta nikapken pangan guna ilakan man Yesus ras temue si dewan. Lazarus kundul ras Yesus. Kencae reh Maria ibabana sada botol galang mina si merim si meherga icucur kena mina kunahe Yesus. Cenari isa puina alubukna. Maka merim kerina ibas rumah Cenari ngerana sekala ajar-ajar Yesus. Gelarna Judas Iskariot. Sindayakan Yesus. Nina, engkai makala idayakan saja mina si 300 duit pira cenari duitna ibrekan man kala musil. Ayat 6. Sienda ikata kena labo erdandankan yukurina kala musil. Tapi erdandankan pinangko iya. Ia kap sinjemak perduitan kala enda. Canah menggati ipakena duit Tapi nina Yesus ula kam nusahi di bru enda. Lepas si bahanna enda guna penguburanku.
Adi kalak musilit ngepagi lalap raskam. Tapi aku labo pagi lalap raskam. Entrem kalak Yahudi megi berita. Maka Yesus paksa sie i Betani. Maka laus kalak Yahudi kuja. Kalak ndai laus ku Betani. Labor dandankan Yesus saja. Tapi peguna ngenehen. Lazarus si enggo ipekeke Yesus iba si matenari. Maka imam-imam ersura-sura munuh Lazarus pe. Sebab arkiteken Lazarus anggo enterem kala Yahudi nadingken pemimpin-pemimpinna. Janah te iaman Yesus. Enda memujizat simbelina bantuhan Yesus. Enggo 4 berngi Lazarus ibas kuburan. Nina Tuhan Yesus Lazarus mari daratkan. Enda mewakili kebangkitan umat pilihan kala si teku Tuhan Yesus baswari pendungi. Enda mesada jaminan makalit kuasa Yesus pedarat si mate bas kubur nari. Enda membukti maka Tuhan Yesus ndak erkuasa. Ia anak di bata si pegeluh kala si mate. Cana si enggo erkini teken mandana. Laba cilang. I pekundul naras ia. Tapi kala si nula ia. Laba cilang i hakimina. Perbahanan Tuhan Yesus ibas pekeke Lazarus. Endalanai bancilang. Ibuat kalak Yahudi tindakan. Alo kena Yesus jadi Tuhan. Di batana entah tulakna. Enda Tuhan Yesus mulihkan deher ku Jerusalem. Enda penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes sendiri kata kena 6 wari ope dengan wari Paskah kalak Yahudi. Setelah wari Paskah kalak Yahudi Jumat. Jumat Yesus harus mentaati rencana Bapa. Ia harus mati menurut Taurat. Ia masih katakan Yohanes predikan pasal 1 ayat 20 siwa. Nehenlah anak biri-biri di bata. Ia mesti ngangkut dosa doni enda. Paskah ibenai ibas Keluaran 10:2. Ije mepaskah si pemenah. Anak biri-biri si lacacat. Si enggo 14 wari ikurung. Ipersembahkan. Tiap jabu sada adilah keri banci gabung ras jabu si deban. Enda meiperintahkan Tuhan arah Musa, maka kala Israel harus serban Paskah tiap tahun. Paskah. Enda bahasa Ibrani pas lewat. Kah oper. Paskah pas over. Artinya dibatal lewat. La menghukum. Kala silit tanda darah. Ibas pintuna. Waktu sindai darah harus itama ibinangun pintun searah kemuhen, searah kawas bagai pe ibas arah datas ambang pintu. Iteruh me biri-biri ndak ikelo. Enda melambangkan salib kanan kiri li darah datas li darah teruh me domba ndai ikelo. Enda mebayang-bayang Kristus. Janah nina penulis Ibrani kerina korban lembu kambing biri-biri padan sindeka enda bayang-bayang Paskah si asli. Enda bayang-bayang korban si asli. Karena berengi Tuhan Yesus ditangkap lalit domba Paskah. Padahal pagina ia ngerayakan Paskah nina ibas perjamuan kudus. Perjamuan kudus enda masuk pasal 10 telu enda meberengi ia itangkap. Pasal 10 telu Yohanes enda
jenda me Tuhan Yesus. Itang-tangna jubahna, ibuatna anduk iketna awakna, ibuatna baskum, isina alulau, iburihina nahe ajar-ajar. Kaya artina, enda mitading kena kemuliaanna, nusur yakudoni jadi manusia, jadi hamba, si membasuh dosa-dosa kalak si tekman bana. Alu ngkorbankan dirina. Jana enda labacila seturut Taurat korban Paskah harus dipersembahkan wari Jumat. Labanci lewat jam 3 harus enggo dipersembahkan. Sebab naman kalak jauh di pergantian wari jam 6 karabun. Makana jenda ikatakan Rasul Yohanes 6 wari ope dengan wari Paskah. 6 wari ope dengan wari Paskah adi enda Paskah Jumat, mundur kita 6 wari enda Sabtu karabun. Entah pe hari Minggu pagi-pagi. Ijema kejadian enda. Ijema Tuhan Yesus mulihkan ku Betani. Sebelumnya Tuhan Yesus nadingkan Betani. Ban kala Yahudi arsura-sura munuh ia. Tapi Tuhan Yesus labom biar ibunuh. Tapi ia menghindari kejadian si di luar kehendak Bapa. Enda kehendak Bapa ia mendekati Yerusalem mulihkan. Seteh maka enggo ikatakan Rasul Yohanes bas pasal 10 sada ayat 10 aluh, maka Betani ku Yerusalem hanya sekitar 3 kilometer. Tentu 3 kilometer endeger, tentu setenar Tuhan Yesus bagenggo buena bana mujizat pengajaran pengaruhna enggo meluas ku daerah Judea. Maka langsung pemimpin-pemimpin agama Yahudi metah ija kecibal Tuhan Yesus. Jana enda Tuhan Yesus litbas sada rumah. Enda i Betani, labu enda i rumah Marta Maria Lazarus. Enda ibas Markus 10:4 ayat sada ikatakan maka Tuhan Yesus jenda lit rumah sekala si gelarna Simon si pernah i pepalem Yesus ibas sakit kustanari ku oge ayat 3. Markus 10:4 ayat 3. Asum Yesus i rumah Simon sinai sakit gadamen i Betani. Pak saman reh mesekala diberu. Ibabana sada botol demina si merim si mehergakal. Mina ibahan ibas urat-urat sinuan si merim nari. Ipecah kena botol mina jenari icucur kena kutakal Yesus. Ijenda si ida Markus menjelaskan makana sekala dibrundai babana sada botol demina si merim mehergakal. Mina ibahan ibas urat sinuan-sinuan si merim ipecah kena mina jenari icucur kena kutakal Yesus. Tapi Yohanes jena icatatna iminakina kunahi Yesus. Enda labo kontradiksi. Enda Markus ngenen maka Yesus ndai. Ia selaku hamba si berkorban. Ia ibinaki bastakal nanari. Menurut Taurat kala si memberikan persembahkan alu namakan mina, alu namakan kemenyan. Makana Tuhan Yesus ibas tubuh reh kala majus babana mina mina mur kemenyan ras emas. Mas endama melambangkan Yesus Raja. Kemenyan endama simrim itutung imam. Mur endama nabi iminaki. Ijenda Tuhan Yesus selaku korban persembahan. Ia harus iminaki alu simrim-rim.
Cana kejadian enda asum Tuhan Yesus i rumah Simon simbarenda gadaman enggo malam. Ije me ia pulung ras ajar-ajarna bagepe kala si enggo tek ngan bana. Ijenda ikut Marta, Maria, Lazarus. Maka jenda ikatakan Yohanes 12 ayat 1, 6 hari ope dengan wari raya Paskah kala Jahudi lawas Yesus ku Betani kukuta Lazarus. Labo katakan ku rumah Lazarus. Enda kukuta Lazarus si anggo ipekeke Yesus iba si matenari. Enda enggo mendekati wari raya Paskah, ija ia harus jadi korban domba Paskah. Mendekat ia ku Yerusalem, ngadi ia i Betani. I rumah Simon si pernah sakit kusta i bepalem Tuhan Yesus. Ijenda mau ikut Lazarus. Kata kena ayat 2, maka kuskas Marta. Marta bagi sitah kita biasana kuskas. Tapi sekali enda Marta kuskas la i tegor Tuhan Yesus. Memang perlu kita kuskas. Ibas waktuna. Tapi sangana ibas Lukas pasal 10, Marta itegor Tuhan Yesus. Kai bedana jenda, sangana Tuhan Yesus kurumahna sebagai sahabat Tuhan ras raja bagepe guru. Ijenda Maria mengambil kesempatan guna megiken kata Tuhan Yesus. Tapi sangat sinda Marta tetap sibuk. Dungna Marta ngaduman Tuhan Yesus. Entah oge Lukas pasal 10 ayat 30 siwa. Litpe sekala seninana gelarna Maria, senina Marta. Maria kundul degernahe Tuhan mengikan pengajarna. Cenda Lukas catatna Maria kundul degernahe Tuhan. Enda metanda kerendahan hati, enda metanda kerinduan. Tuhan memberkati. Tuhan ngajari ia. Ayat 40. Tapi Marta kuskas nikapkan pangan. Maka murkas ia. Murkas ngolati akakna pusing akakna. Idahna Tuhan Yesus asik ngajari Marta. Ngajari Maria. Maria pe tutus tena megi firman Tuhan. Ijenda Marta murkas. Kai maka murkas. Ya enda adikus kas kita labas pak sana. Endama adikus kas kita gelah teta ipujikan. Endama adikus kas kita melebihi si aturkan Tuhan. Cenda Marta murkas nina oh Tuhan lah i perdiate kendu. I beturut seninangku aku sisada dahikan krina dahine suruh min ia nampati aku. Ia Marta sendiri situ huna enggo merentahkan Yesus. Gelas suruh Tuhan Yesus Maria seninana kuskas bagi ia. Tapi juga nina Tuhan Yesus ayat 40 sada erjabab Yesus. Man Marta nina, oh Marta, Marta. Susah dengan gulut ukurndu. Sebab melala atendu ibahandu. Lukas 10 ayat 42. Tapi sada silaban silang anggo ipilih si Maria si mehulie janalanai banci ibuat ibasianare. Kai jenda lanai banci ibuat bas Maria nare. Endama rahasia karena kematian Tuhan Yesus. Kai maka bagi sebab bagi teremna jelma Maria metaksa maka Yesus harus iminaki sopelenga penguburan. Kita banci mereken persembahan man Tuhan engkelengi Tuhan baci pas kita dalan kensingena ati Tuhan
adi si begitu hane ngerana. Kita laban si kuskas kaitete si banman Tuhan tanpa si begi lebih firman Tuhan. Maka adi begi kenduras ku begikan kata Tuhan jema ibu kaken Tuhan rahasiana sitek surah-surah Tuhan enda Maria kai singgo ibahana lanai banci ibu adi basianari emo iantu si Maria kai surah-surah Tuhan bas keluhna. Canah Maria ijenda ia ipetubuh kudoni ia iselamatkan sadangan catujunna kelah ia minaki Yesus guna wari penguburanna ijenda Tuhan Yesus sebagai imam damekan umat ras di bata. Tapi imam harus maba persembahan. Nina penulis Heber. Kerina imam si maba persembahan. Ia sendiri erdosa. Maka ia harus mindo ampun mandi bata. Tapi Yesus imam simbelinta. Ialah dosa. Ialah ibabana darah lembu. Ia ibabana darah najine. Ialah persembahkan na ibas doni. Tapi Kristus langsung kuadep-adepan Bapa. Mempersembahkan dirina. Mengkorbankan dirina. Ngamburkan darahna. Jana rahasia enda. Maria ngantu sisa. Rahasia simbelinna. Ibas berita Injil. Ibas pustaka padan sindeka padan simbaru ema titik kematian Yesus ngamburkan darah. Enda inti kerina berita. Enda itangkap Maria. Maka asum pulung jelma sinterem kundul Tuhan Yesus ras Lazarus Marta kuskas nikapkan pangan Maria kiam ku rumah. Ibuatna minak si merim, dum sada botol, minak si maharga, ipecah kena. Enda kairtina, tungkas kena, la italangina tuang nasitik lang. Memang menurut para ahli, minak enda maharga, enda iban botol nabas marmar nari, enda harus ipecahkan. Retina kai enda korban si habis tumpah. Markus surat kena bastakal nanari. Yohanes nahena. Enda me korban si bahan Maria. Alkitab lali catat nandena bapana. Maka penafsir tek nandena bapana lanailin. Uga sekala diberu banci itu kurna minak simrim si ergana 300 duit pirak. 300 duit pirak enda menurut Matius 20 ayat 2 sadawari upah aron UMR sada duit pirak. Coba bandingkan du raskai si korbankan Maria 300. Enda waktu erdahin sada tahun. Sada tahun 365 hari. Tapi waktu kerja 300. Sita Maria diberu. Mankala Israel diberu sulit ndara midahin. Makana waktu Lazarus mati. Bagai sedihna akak Marta Maria. Turangna si tanggung jawab bas perduitan. Enda mati. Mankala Yahudi lebih kena sakala bata adilana erturang. Engkai labo saja lali ergana tapi ia petulang punggung keluarga. Tapi uga enda banci Maria ibu pulungna 300 duit pirang.
enda adilakin kelang tena Tuhan la mungkin adilakin ibegina kata di bata la mungkin kala pulung ngenen Yesus ngenen Lazarus ya kiam kurumana anggo pesikapna minak simrim cana enda terakhir Tuhan Yesus singgah ibetani enda kesempatan sekali ngenca bas geluh ta ulas yakap lid lalap kesempatan memberikan persembahan man Tuhan adi lewat lanai pakai Tuhan uga enda adi lalai Maria tundana pigawarinari Yesus ngonangkih ku kayu persilang tapi jendam kepekaan rohanina ban bage ia Muhammad naman Yesus bage metedehna tena kata dibatasi turikan Tuhan Yesus maka antusina igerakkan Roh Kudus ia kiam ia kuruma ibuat namina andai Yohanes 12 ayat 2 maka kuskas Marta ningkapkan pangan guna ilakan man Yesus ras temue si deban Lazarus kundul ras Yesus kenca ereh Maria ibabana sada botol galang mina si merim si meherga sada botol galang mina si merim si meherga icur-cur kena mina kunahe Yesus enda adisi persada Markus ras Yohanes mulai bastakal lanari kerinana sebabna endam minakna botol si galang makana bernak kerinana merim sada rumah ndai ibabana sada botol galang minak si merim si meherga la kelas 2 kelas 3 kelas sada minak lanali terjilena sasie kamu gua kamu kelengi Tuhan nomor 3 nomor 4 berendu adili tanah du tanah sapai si berendu siarah mbanga entah si diher pasar adili duit du uga bandu mereman Tuhan enda krina kesempatan si bre Tuhan man bata aku adiku ingat enda la aku ngit melewatkan kesempatan sebab anugerah Tuhan nggit Tuhan make kita lide bakala Tuhan nina keleng teku Tuhan nina tapi la ia peka lali tindak kena bas momen-momen tertentu la ia peka buni kena bana ban-ban latakna sini ia endam bodoh endam kam melewatkan kesempatan si berikan Tuhan ula kam git lewat kesempatan kai si banduman Tuhan bagikan sekali nari ula kam bodoh ula kam itipu setan ula itipu dosa ula akam dulit lalap kesempatan paksa si tentukan Tuhan berikanlah persembahan manbana bagi Tuhan Yesus lit paksana ia isalipkan harus bas waktu si tentukan Bapa bagaimana kam rasaku lit paksana kita iberi Tuhan kesempatan berikanlah ijenda Maria nda ipecah kena botol nai icur-cur kena man Yesus nggo litap krinana nggo merim dum sada rumah maka krina ibas rumah nggo merim ayat 4 jenari ngerana sekala ajar Yesus. Lit lalap pro kontra. Lit lalap kala sirate cian. Lit lalap sila setuju. Lit lalap si berontang. Jenari ngerana sekala ajar Yesus gelarna Judas Iskariot. Sindayakan Yesus nina. Engkai maka idayakan saja. Engkai maka la idayakan saja minae. 300 duit pirak. Jenari duit nae ibreken man kalak musil. Ngarap aku mengerti kamu. Lalit netral.
Ikutkan Tuhan. Janahna kala sing kelengi Tuhan lalap iprotes kala si pura-pura engkelengi Tuhan. Laba begindwe kulihi. Kala si tulus engkelengi Tuhan lalap iprotes kala si pura-pura engkelengi Tuhan. Sadape kita la rela adi katakan kita larate kelengman Tuhan. Kita krina sok rohani, sok engkelengi Tuhan. Tapi bukti kita jahat. La kita rela lit kala engkelengi Tuhan. Protes kita, la kita setuju si ban alasan-alasan. Tapi si Tuhuna bagi kendo sada. Ban labo tulus kita engkelengi Tuhan. Tapi jenda Maria sini ia i terus kena. Tapi lebih asasi Tuhan Yesus ngerana. Ugani na Tuhan Yesus. Nina ayat pitu ula kam nuh sahid dibru enda. Pelepas lah ibahan na enda guna penguburanku. Penghiburan man Maria li Tuhan simbela ia. Kita mon perlu pembelaan bas manusia nari. Perlu kita dukungan bas manusia nari. Situhuna elabo lalit perlu. Ija sidarami pembelaan bas manusia nari. Ije Tuhan sini. Tapi adi si pediat Tuhan bela kita. Litpe tantangan, litpe protes bas manusia nari. Tuhan bertanggung jawab. Ijenda Judas tempakel ia peduli. Jenari ngerana sekala ajar-ajar Yesus gelarna Judas Iskarot sindayakan Yesus nina engkai makala idayakan saja mina teluras duit pirak jenari duit nae ibrekan man kalak musil. Protes. Kalak si perdiatekan sosial lam perdiatekan Tuhan si Tuhuna munafik. Munafik. Labulit keleng ate manusia adalah berdasarkan keleng ate Tuhan. Canah labulit kelengan ate manusia asa Tuhan. Tuhan Yesus ngajar kena kelengi Tuhan di batandu asa gegeh duli ukur duli. Radu rahasia kelengi temandu manusia bagi dirindu jine. Kelengi Tuhan menembah Tuhan muliakan Tuhan. Kencalit enda maka banci si peseh kelengta man manusia. Tapi Judas ijenda kata kena entram kalak musil. Kalak si kata kena entram kalak musil diri nang idahna. Man bana ngatena enda me Judas. Judas kata kena ya entram kalak musil. Diri nang jekap na musil. Kita perlu mediate. Diri nang ngejesi perlu iperdiate. Enda ibongkar Rasul Yohanes. Rasul Yohanes langgit. Kepura-puraan ena isalah mengerti singogesa. Maka nina Rasul Yohanes. Ayat 6. Si enda ikata kena labo erdandanken iukurina kalak musil. Kam si terus mengutamakan kesulitan manusia, lah mengutamakan kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan. Begikan enda. Nina ayat 6 si enda ikata kena labo erdandanken iukurina kalak musil. Tapi erdandanken pinangku iya. Ukakin jenda Rasul Yohanes ngatakan Judas pinangku
ipakena senkas. Ia kap sinjema perduitan kala enda jana megati ipakena duite. Kita mon siakap tangko maka nangko lang. Sila berhak si pake enda enggo nangko. Emakana Rasul Yohanes Langgit ia tertipu kala singoge kata di bata enda. Maka kata kena Judas enda. Singrana engkai makala dayakan saja mina 300 duit pirak. Senna bereken man kala musil. Nina Rasul Yohanes labo. Si Ida mengutamakan manusia endam belin kepura-puraan. Sebab nala mungkin leben keleng teta manusia adalah keleng teta Tuhan. Enda me ibongkar Rasul Yohanes. Enda me ikatakan Tuhan Yesus kelengi Tuhan di batandu. Maka kelengi temandu manusia bagi diri ini. Lalit kontradiksi bas pengajaran Tuhan Yesus. Tapi erdandankan ia biasa make duit. Situ huna Judas Iskariot lanai tanggung ia ikuasai duit seh makana Tuhan Yesus pe ikali-kali kena regana 30 duit pirak. 30 duit pirak enda ergas kala budak. Termenggundari kala dayakan Yesus. Entah uga gia carana. Pakai nama Yesus. Dat duit. Pakai nama Yesus. Rancangan. Tapi situ huna jenda Judas Iskariot. Si terus ikuasai endam erbahanca. Laseh ia erkini teken. Endam erbahanca. Maka lalaplah tandaina Tuhan Yesus. Man bantai krina berngenda. Adi terus perhitungan ta duit bas kaipe lonoi banci siang kai kata di bata. Adi terus pertimbangan ta karena duit. Duit lalap pertimbangan kaipe duit. Bahaya. Makana nina Paulus man Timotius kala si ikuasai duit. Ndabuh ku erbagi-bagi kini seran. Pertimbangan KIP duit, teman duit, ku gereja duit, usaha duit, rejabu duit, kerinana duit, bahaya. Eni mai warina la kita ikuasai setan. Sebab merangap man duit seriras nembah berhala. Merangap man duit seriras kala kerasukan. Pulahilah dirindu ibas ikuasai duit. Carana bereken persepuluhan dulu. Lebih kasa persepuluhan bereken man Tuhan. Engkai. Gelahlah nair kuasa duit nang dangkam. Ngatakan sa Tuhan Tuhan. Nah dilalap kam itahana. Ku katakan man bandu. Lengabo kam merdeka. Ipake dosa. Ipake setan dengar. Duit memperbudak kam. Enda mengikatakan Rasul Yohanes ise Judas Iskariot. Makana ibuka kena enda. Selanjutnya ayat itu. Tapi nina Yesus. Ula kam nuksahi di buru enda. Lihat pembelaan Tuhan Yesus. Pelepaslah ibahana enda guna penguburanku. Adi kala musilit ngepagi lalap raskam. Tapi aku labo pagi lalap raskam. Ading kelengi manusia. Kata wari pete tadere. Adi si kelengi ateta. Kata wari pedere. Banci si kelengi. Tapi kai siban kita man Tuhan. Kata wari pe ladere. Labanci kata wari pelit paksa-paksana.
lit paksa-paksana. Sekali nari, lit pencobaan, bas geluhta, asumsi dalankan ateta surah-surah Tuhan. Lit paksa-paksa Tuhan, mindo persembahan bas kita nari. Ijendamu, reh pencobaan akali setan kita. Berikan dua sirgana, oh sempat ngeena. Oh, perlu kurukendu dirindu. Oh, perlu bandue. Enda krina gelana ula kita kurencana Tuhan. Adi ingat ndu Israel darat i Mesir nari. Kai terakhir iambati Firaun. Adi mengkermet kamu ge sesi terakhir ambatina. Banci ia lawes ninaman Musa. Tapi laba cibabana biri-biri jadi persembahan. Si terakhir ambati setan kalak Kristen memberi persembahan man Tuhan. Sebab memberi persembahan enda rebahan kita pula bas ikatan duit nari bebas kita. Cendam Tuhan Yesus. Kalak musil lalap ngelit. Tapi aku labo pagi lalap lit raskam. Adibas Injil Markus ras Injil Matius nina Tuhan Yesus entah ko oge Markus pasal 14 ayat 8 diberu enda ibahana asa ngasupna mantap kuakam asa ngasupna jenda enda masih katakan Tuhan Yesus kelengilah Tuhan dibatandu asa ukur nuli asa tendin nuli asa gegeng nuli. Jadi kumpul kena kerinana asa ngasupna. Isangkalna dirina make duit ipepulungna itabung kena. Genap tertukurna sada botol me ibrekena. Lapuas ukurta adilah seh asa keri kegehta engkelengi Tuhan. Aku terus bersiap gelahna seh asa kai hati Tuhan ku kelengi ia. Asa ngasupna imina kina dagingku ope denga aku ikuburukan. Enda labo cakap, enda labo janji iman, enda tindakan iman arkiteken keleng. Janah nina Tuhan Yesus Markus 14 ayat siwa. Ingatlah. Ijapa pe pagi iberitakan berita si mahuli ibelang-belang doni enda. Iturikan pe karena kasih enggo ibahan di bru enda. Kunang ingat dia. Oh kasih bantuhan Yesus mandi bru enda. Enda ise pe lanang kasa. Injil harus iberitakan ku belang-belang doni. Jana ikutan Injil nai. Iturikan pe karena kasih bahan di bru enda. Enda ngatakan kasih katakan Tuhan Yesus. Kala sing kelengi aku ikelengi bapangku kam. Jana bapa ras aku reh. Dahi ia jana petandakan diri man bana. La pernah Tuhan ngerugikan kala sing kelengi ia. 300 duit pirang. Enda bicara pan kena mate ia kukuburan keri duit nandai. Adi pan kena enda banci naik tensi hipertensi, banci naik gulana, banci sakit jantung. Keri nana entah dalan-dalan pakena, wisim baru pakena masna. Enda membas dosa nari sinipu kita. Tapi lah si buat kesempatan si bantuhan man banta. Ijenda Tuhan Yesus katakan. Turiken pe karena kasih enggo ibahan di bru enda guna ngingat dia. Uga narilah pe di bru enda ngatakan bujur. Adi iandai kuklengi Tuhan Athena. Tapi la isangkana bagendama perbahanan Tuhan Yesus manbana.
si kelengi Tuhane, lah mungkin kita lupa kena. Lah mungkin kita tading kena, lah mungkin kita rugi kena. Iban nama lebih asa si ukurkan. Sila isangka mariandai. Bantu Tuhan Yesus. Ijapa pe pagi iberitakan berita si mahuli Injil iblang-belang doni enda. Itu riken pe karena kasih inggo ibahan di bru endandai kunang ingat ia. Tuhan Yesus lit di tengah-tengah ta. Tuhan Yesus enggo megi. Karena perbahanan di bru enda si beritakan si begi. Labo sitah entah i begi di bru enda entah lang. Tapi ia genduari li adapan Tuhan Yesus. Enggo meriah ukur enda rasa lalap kai si banaman Tuhan Yesus nai bernilai kekal. Kai gunana kita ngeluh adi lewat lalit nilaina. Kita ngeluh lah sitah piga warinari. Lah sitah bagai pengaruh COVID-19 bagai meterna. Adilah kam bersikap guna kai si banci ibanduman Tuhan. Kamlah berbijaksana. Berdoakan adi lengal lalap alu kendu Tuhan Yesus dai. Berela dirindu idamekan ras Tuhan. Sebab nala sitah uga terna lewat waktu endah. Nina Tuhan Yesus ndai kalak musi lalap ngelit ras kam. Tapi aku labu pagi lalap ras kam. Pasal 12 ayat siwa. Enterem kalak Jahudi megi berita. Maka Yesus paksa sie ibetani. Maka lawas kalak Jahudi kuja. Kalak ndai lawas kubetani labor dandankan Yesus saja. Tapi peguna ngenehen Lazarus inggo ipekeke Yesus ibasi matenari. Tentulah berkerumun orang merincuh ngenen Lazarus. Sebab na kematian Lazarus mbar. Apalagi kekeken na mbar. Makana i Jerusalem nari pe entrem reh kalak ngenenca. Adi aku sendiri aku pe merincuh ngenenca. Apai Lazarus nai? Sisa ngenggo macik bas kubur. Iya. Nggo geluh. Kundul deherkan Yesus. Tentu merincuh kita ngenensa. Tapi radu rasie. Manusia harus muat keputusan ise Yesus. Makana Lazarus singgo macik bas kuburan 4 berengi nggo bas rempet dalam waktu sekejap mata darat bas kuburan enari ise dagi Yesus kusungkun kam berengi enda adi Lazarus nggo macik bas kuburan dilo Tuhan Yesus darat yang geluh mulihi ise nge Yesus enda merbahan cerehen jelma ngenen Lazarus. Labo saja Yesus. Tapi ngenen Lazarus. Si enggo ipekeke Yesus ibasi matenari. Tapi kai si dah kalak bas Lazarus. Laba cila ernulih ia. Isekin si Tuhuna Yesus. Enda mealat Tuhan. Si enggo ijanji kena. Penakit denda labor kedungan ibas kematian. Tapi penakit denda jadi gelah terpuji di bata. Penakit denda jadi gelah terpuji anak di bata. Ijenda Yesus Kristus terpuji. Tapi lit penderitaan Marta Maria. Uga Yesus lareh. Uga Yesus pediat Lazarus mati. Bagian dalam kam rasaku lit kesusahan ta. Lit penderitaan ta. Sope lenga terjadi kebangkitan, kebangunan rohani. Sope lenga inyatakan surah-surah Tuhan
kemuliaan Tuhan. Tapi adi uga terpujina Tuhan Yesus, uga lanai banci itu tupi setan pendahin Tuhan arah Lazarus. Bagim kam rasa aku ibas ketaatan du pasadawari icidahkan Tuhan, maka Tuhan dar banca ise pelanai banci masap kensa menggagal kensa. Tapi ijenda dengar kala si mencoba. Tapi pencobaan munuh Lazarus jenda pencobaan si bodoh. Engkai adinggom darat Lazarus kubur nari. Engkai kama kabunuh na Athena. Harus na endar bahkan sayang biar man Yesus. Tapi endam kedegilan hati na kecemburuan na iri hati. Harus nambiar ia. Sebab na bunuh na pekari pegluh Yesus gua ka. Maka jenda nggo dua sasaran. Si harus ia tekala enda ibunuh na. Yesus tambah Lazarus. Akhirnya Yesus bunuh na. Tuhan Yesus pendarat kubur nari. Endar tina gua musti ia adili Yesus. Tapi Lazarus bas sejarah lanai mati ibunuh imam-imam. Lazarus bas sejarah sempat arjabu piga-piga pupusna canah kenduari adik kita ku daerah Betani lidenga kesusurna. Cerita Lazarus, cerita Maria, cerita Marta labanci kita lupa. Sebabna ijenda ma Tuhan encidahkan kemuliaan. Cana sada silaban si kita lupa kai si perintahkan Yesus. Markus 14 ayat 7 ayat siwa. Ijapa pe iberitakan Injil beritakan karena Maria. Si tutup khotbah hendak ayat 10 sada. Yohanes 10:2. Sebab erkitekan Lazarus nggo entrem kala Yahudi nadingkan pemimpin-pemimpin na janah te iaman Yesus. Erkitekan Lazarus nggo ngeluh mulihi entrem kala te man Yesus. Maka labo saja Yesus Athena ibunuh na Lazarus pe. Tapi lah mungkin engkai bantuhan jaga isa. Kaisi katakan Paulus, kami bagi kudin tanah, sinimpan erta-erta pertendin. Idambeskanlah pecah, itindihlah meripu engkai. Banje kemuliaan di bata je Injil. Bagian dambas geluh tak adi taat kita man Tuhan, lit pe tantangan, lit pe serangan, laban cikai pe jadi, ngadi genap surah-surah Tuhan. Ban lit nggo matrai, lit je pendahin Tuhan. Koge ayat siwa 10 sada encar toto kita. Yohanes 12 ayat siwa 10 sada. Entrem kala Yahudi magi berita maka Yesus paksa sie i Betani. Maka laos kala Yahudi kuja. Kala andai laos ku Betani. Labor dandankan Yesus saja. Tapi pe guna ngenehen Lazarus si enggo ipekeke Yesus ibasi matenari. Maka imam-imam arsura-sura munuh Lazarus pe. Sebab erkitekan Lazarus enggo entrem kala Yahudi nadingkan pemimpin-pemimpinna janah te iaman Yesus. Berngi endah. Si buat waktu merenungkan firman Tuhan endah. Mari retoto kita. Man bandu kerinana. Enggo ngelit keputusan bas geluh ndu. Uga kam berespon man Tuhan Yesus. Entah ibegindu saja lah dia tendupe. Tentu ngata kenca. Itulah endu Tuhan. Dung nakari ilawandu iya. Ula pediat setan dosa nebu-nebu kam. Buatlah waktu. Ngaku Yesus di batandu Tuhandu.
raja andu. Ban ugapa perehnya sekali nari, pegeluh si mate, ras ngadili kita kerinana. Adila alo kendu Yesus, berarti pilih du kematian i neraka. Ulalah pilih du neraka. Pilihlah keselamatan. Ema alu ngaku Yesus, Tuhan du di batandu juru selamat du. Ia guruh kudoni, mati kayu persilang, guna nembusi kam, guna nasabkan dosa andu. Yang ngeluh mulihi, memberikan geluh simbaru man bandu. La perlu gedang toto bandu. Adia tendu datkan keselamatan nindulah. Tuhan Yesus kam di bataku, Tuhanku juru selamatku. Kenduskan geluhku man bandu. Mari Tuhan Yesus ringan kambas pusuhku. Adienda rekitekan penjemba kesasi badia. Tek kambas pusundu terkelin mekam. Bagai peman banta kerinana singgo ikelengi Tuhan iselamatkan Tuhan. Berelah kaisi pindo Tuhan baskam nari. Tanah erjanjilah kam entaati Tuhan. Ulah kami tipu dosa setan. Tapi taatilah kai si isura-surakan Tuhan ibahandu man bana bas geluhdu. Tiap kita si ban totota ketaatan ta janji taman Tuhan. Malam ateta adilah situla surah-surah Tuhan. Bujur Bapa sini surga, gue banci bagi kami sorandu. Teruskan kata andu si bagi kami. Canah berengi enda, ibas istirahat kami pe, kam nemani kami. Sembah kami kam Bapa, pas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bujur man banta kerinana, si bercendam berengi enda, pagi si lanjutkan, uga Tuhan ta Yesus mulai memasuki kota Yerusalem. Tuhan masuk kita. Amin.